Gam. Bring closure, Yeah. rapprocher, to bring close, to come closure. God to the We bring Jesus. them, nu le, हम उनको, in Hindi, हम उन्हें, nu le. Le is what? Them. Whenever you have two subjects, we bring them, nu and them. So combine the subject together, nous les rapprochons de Jesus. Say Claire, can you explain, Taran, what is, explain please, why it's nous No, les rapprocherons de Jesus? Tell me. no means we bring them close to the Jesus. Because the earlier line was to ce qui sont perdus, to Mhm, everyone, those who have lost, we mhm. bring everyone them close to the hero. Yes. Don't tempête the l'ennemi. What is tempête? Tufan, storms. Okay, from the storms of the enemy. They, sorry, it's not don't, it's they. We can say don't also, but we can say they. Okay. Don't. Inside of this storm, don't tempête. They tempête the l'ennemi. What is tempête? Tell me, storms. From Storms. inside, don't. They tempête from the storm of the enemy. We are not afraid. Nous n'avons pas peur. We have done in case of peur, P-E-U-R. We have to use our family. Tell me yes and no. Yes, sir. Yes. In case of confusions, use fair verb. Tell me yes and no. We. Yes. Clear? Nous n'a pas. Negation. Nous n'avons pas peur. Why we will not afraid? Tell me. Because our God is living God. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. C'est clair. Is it clear to you, my friends? Tell me. Yes, We. Yes, sir. Repeat after me. Culte de la lune de soleil. Nous the ne le faisons pas. Culte de la lune de soleil. Nous ne le faisons Culte de pas la lune ou de soleil, devant les idoles. nous ne le faisons pas. Nous ne nous prosternons pas. Répétez après moi. Nous ne No, le Les faisons idoles pas faisons de pas ce monde. Dale, Nous peso devant pa, ne les, prosternons pas. double, les idoles double, devant dole les de se, idoles. de ese monde. monde. Parce que, okay, let me explain first. Then you will speak after me. मैं एक बार लिख लेता हूँ सारा. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. C'est clair? अब वो कह रहा है कि we will, आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, सेशन रिकॉर्डिंग पे है क्योंकि टाइम थोड़ा कम है. We will spread the good news. We will spread the good news. Nous répondrons la bonne nouvelle. Nous répondrons la bonne nouvelle कि Jesus आ गए हैं. We are spreading good news. Et nous continuerons à grandir dans l'esprit. And we continue increase in the spirit. Tous ceux qui sont perdus and the person who has lost. Tous ceux qui sont perdus, we will bring them to the Jesus. Nous les rapprochons de Jesus. Is it clear to you? इस तूफानों में हम नहीं डरेंगे. They tempête the enemy, the tufan of this enemy. Nous n'avons pas peur. We don't afraid. Why we don't afraid? Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu vivant. C'est clair. Tell me yes and no, my friends. Tell me. Yes. Yes, sir. Okay. yes, Uh, we'll start from Charu. Charu, you have to speak with me and with me, not after me. You have to speak with me. Clear? Charu, hello. Charu is not here. Okay. Aman is there. We miss here. आपको मेरे साथ से सभी को बोलना है लेकिन वन बाय वन बोलना है. पहले अमन देन तरन. ओके, सो दैट जो अदर्स हैं उनको लिसन करना है. क्लियर? We. Yes. सभी साइलेंट होके इसको रीड ऑन भी करेंगे. स्पीक अप अमन. Cul de la lune ou de soleil. Nous ne le faisons pas. Speak up Aman. Devant les idoles de ce monde. Nous Nous ne les nous idons. pressons pas.
Speak up, Parce que speak up. Cul de la lune ou du soleil. Speak up. Nous ne le sur faisons de la lune au des soleils, nous devant ne les le faisons idoles de pas ce devant monde. les idoles Nous de ne ce nous monde. prosternons Nous pas parce que ne notre nous Dieu est un Dieu notre vivant. Dieu est un Notre Dieu, Dieu est un Dieu vivant parce que notre Dieu, parce que speak up, le Dieu est un Dieu, vivant. ce qui touche Notre vivant. Dieu est un Dieu vivant. Speak up. Now, Taran, can you speak up? Fटाफट, make it fast, Taran. Cult de la. Speak Yes. up, Taran. Culte de la lune au du soleil, nous ne le faisons pas devant Devant les les idoles idoles de ce monde. Speak up. Yes, yes, yes. de ce monde. Nous ne nous prosternons pas Question parce que notre Dieu Dieu est un est un Dieu Dieu vivant. vivant. Declare. Nous Now, who will speak? Tell me. Who will speak? Tell me, fटाफट. The volunteer, who will I will try, participate. sir. Yes, try, please. Cul de la lune Cul ou de du la soleil, lune et du nous ne soleil. les faisons Nous ne pas le faisons pas devant les de ce devant les monde. idoles de ce monde. Nous ne nous Nous ne prosternons nous pas prosternons pas parce que notre Dieu parce que notre Dieu est est un Dieu vivant. very Nous good, excellent. Notre Dieu. reprendre la bonne nouvelle. रुको रुको. Speak with me. Nous répondrons la bonne nouvelle. Speak up, Divya. Nous répondrons la bonne nous nouvelle. répondrons la bonne हम क्या बोल nouvelle रहे हैं? खुशखबरी फैलाएंगे. Nous répondrons la bonne nouvelle. Speak up, Divya. nous Nous répondrons la bonne nouvelle, nous nouvelle. répondrons la bonne Et nouvelle nous continuerons à grandir dans l'esprit. Et nous continuerons à et nous continuerons l'esprit. It à means grandir dans l'esprit. We will continue to growing in the l'esprit. spirit. Is it clear to you? Yes, sir. Speak up. Tous ceux Et nous qui sont continuerons à grandir dans l'esprit. perdus, nous les rapprochons de Jésus. Tous ceux qui sont perdus, nous Tous les ceux qui rapprochons de sont Jésus. perdus, Speak up. Tous ceux qui sont perdus, nous les tous rapprochons, ceux qui sont perdus, nous les nous les rapprocherons de rapprochons, nous Jésus. les The rapprochons one de who lost, Jésus. we bring closure to the Jesus. Tous ceux qui sont perdus, nous les Tous rapprochons ceux de qui sont Jésus. perdus, Is it clear to you, my friend? nous Is it clear to you? Anyone can try with me? Tell me, tell me. Any volunteer can participate with me. Tell me. Yes, sir. Yes. Who? Take the name, please. Sonali? Sir Manpreet. Manpreet and Sonali. Speak with both of you, please. Cul Okay. de la lune ou du soleil. Speak of Sonali. Culte de la lune ou du soleil, Nous ne le faisons pas nous ne le faisons pas devant les idoles de ce monde. devant les îles Nous ne de nous ce monde. prosternons pas Nous ne parce nous que notre prosternons pas Dieu est vivant. parce que notre Dieu Dieu est est un un Dieu Dieu vivant. खुशखबरी फैलाएंगे. Okay, how to say that? Okay, guys, stop. How to say that? खुशखबरी फैलाएंगे. Nous répondrons la bonne. Nous répondrons We continue growing in the et spirit. Nous nous continuerons à et grandir nous dans l'esprit. continuerons Speak up. à grandir. Nous Et nous reprendrons la bonne nouvelle Nous et nous répondrons la continuerons à bonne, grandir dans nous l'esprit. répondrons Tous la bonne perdus, Et continuons nous nous continuerons à continuerons à grandir grandir dans dans l'esprit. l'esprit. the person who lost, Tous ceux qui tous ceux sont qui sont perdus, passe Tous Jesus ceux et qui sont perdus, aïe. Nous les nous les rapprochons de rapprochons Jesus. de nous les Jésus. reprochons de Jésus. Nous répondrons la bonne nouvelle, speak up, et nous continuerons à grandir dans l'esprit. Tous ceux qui sont perdus, nous les Tous rapprochons ceux Et de nous, qui sont Jesus. Speak up. perdus, Tous ceux nous qui les sont rapprochons. perdus, tous nous ceux les qui sont rapprochons de perdus, Jesus. nous les reprochons de Rapprochons de Jésus. Jesus. Rapprochons de Jesus. C'est clair. Tell me yes and no. Reprochons Yes, de sir. Jésus. We have to practice like that. I'm saying in the तूफान इस तूफानों में दुश्मनों के तूफानों में हम नहीं डरते. Don't they don't pet the enemy. No n'avons pas peur.
हम क्यों नहीं डरते? हम क्यों नहीं डरते? टेल मी, क्यों नहीं डरते? टेल मी. Nu Pasco Notre Die Notre Our Dea God Ita et Die Dea Vivant. vivant. Our God is a living God. Is it clear to you? De tempête, l'ennemi, nous n'avons pas not peur. the evil. Declare. Is it clear to you, my friends? Yes, sir. So, what Yes, sir. vocabs you obtained today? Tell me. First vocab: cute, lune, Hume. soleil, Yes. les idoles, Amen. prosterner, se prosterner. C'est clair. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Conference, respond, purdue, Fair, boundary, confiance, confidence. You use with fair Confiance. verb. C'est clair. Proscrire. Prayer. Proscrire is a synonym of prosterner. C'est clair, my friends. Yes, sir. yes, sir. Clear? Appreciate, And my friends, Die अब Vivant. सुने मेरी बात को सारे. Guys, मनफ्रेद, हुमायूं, अभी सभी ने अलग अलग नेम से ज्वाइन किया हुआ है. रितिका, सीमर, एंटायर टीम, ऑब्लिगेशन. ये सेशन रिकॉर्डिंग में थे. दैट रिकॉर्डिंग विल पास टू यू. क्लियर? ओके. Yes. yes, नंबर sir. नंबर सेकेंड, ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा आपको? टेफ बिगनर में मिलेगा आपको. ये TAF बिगनर्स पे. क्लियर? टेफ बिगनर पे अभी 4 अपलोड्स हैं. Day 1, Day 2 wise. I need that you have to write it down and send it back to me. Entire team. Before your class tomorrow. Write it down and send it back to me. Whenever you have time, after 6 hours window, after 8 hours window, but I need that task because tomorrow also there will be 2 and 3 uploads, then it will be 7, 8 recordings. I want that you will practice with those recordings also. Say Claire. Yes. Because I want you to participate in the competition, my friend. Because next week again we have a competition. Next week we have again listening competition. The same we did yesterday. वो कैसा चलता है उसको देखने के लिए आप YouTube में जा सकते हैं. उसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं. छोटी रिकॉर्डिंग कुछ कल कुछ क्लिप्स डाली हैं हम लोग उस कंपटीशन की. और जो विनर्स हैं उनका अवार्ड्स भी मिलेंगे. ऑब्वियसली दे विल गेट अवार्डेड आल्सो. क्लियर? सो ये करेंगे प्रैक्टिस. ओके, एंड लेट्स कैच यू टुमारो माय फ्रेंड्स. प्लीज वो प्रैक्टिस करना है. कल की क्लास से पहले मुझे वो चारों अपलोड मेरे सेशन में चाहिए आपको मेरे व्हाट्सएप पे. से क्लियर? ओके. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट. और वाह आप here. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Bye. और आ गया मम्मी.